Publika sa Pilipinas, puro 4 Luira Saan Misamis Oriental, Sagrado Corazon Senior Bihayki Arca, ICS Chapter E6 Registered Gen 016. Utom sa makaba nakabasa ni ini nga si Miguel Takyang nga gitudlo nga leader sa Kimaya Misamis Oriental ug gikauyunan sa tanan sa membro sa ICS Sagrado Corazon Senior. Ug magapirma kami sa ubos sa among ngalan nga makamatuod nga uyon kami sa maong dokumento. Pirma leader Aldemar Ases, pirma leader Pedro Icalinos, pirma ang nanumpa Miguel Takyang leader, Rico Ita, pirma sa overall leader Sagrado Lacri, o pirma sa advisor o pirma sa Komandante General Eduardo Lacri. Sa samahan sa anak ng Espiritu Santo, sa samahan sa anak ng Espiritu Santo, sa samahan sa anak ng Espiritu Santo. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you.